de tuer ce peuple. Ensemble avec mon serviteur. Ensemble avec mon enfant. Together with my child. No. It's not going to happen. Non. No. Dieu s'est rassuré. God made sure. Que Azui Lot, la famille He took Lot and his family and took them out. Amen. Comme ça après, il détruit. He destroyed. Et son jugement And his judgment came down. vient sur Sodome et Gomorrhe. Came on Sodom. Et Jésus déclare, de la même manière, il sera dans Sodome et Gomorre. De la même manière, il sera dans calamité. Same way it's going to happen very soon. Amen. Amen. Makamoro yonkola bomela ka Sodome. The things that God Ce sont les mêmes histoires it's the same qui thing. se passent maintenant. It's happening right now. Et Dieu est prêt And God is à faire ready venir to bring sur la terre son jugement. on earth his judgment. Les sceaux, les histoires des histoires d'Apocalypse. Things that in the Le Revelation. jugement de Dieu, la colère de Dieu Judgment of va se God déverser sur la terre. is going to come. Mais avant qu'il ne déverse sa colère sur la terre, His anger il on earth. jette un regard sur la terre. Looking down. Il trouve quelqu'un sur la terre He found qui someone s'appelle on earth. Église. It's called church. Et mise à part. It's put Il apart. regarde sur la terre. Look on earth. Il trouve quelqu'un See qui someone s'appelle toi, called qui you. craint Dieu, qui aime les choses de Dieu, qui aime les séminaires, qui aime entendre la parole de Dieu, qui aime vivre pour Dieu, qui a mis de côté les choses du monde pour que les choses de Dieu prennent place en lui. God bless you, Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Wow. God bless you, Amen. Thank you. God bless you. Amen. This moment. Je n'ai pas prévu ça. Wow. Amen. Alors, le temps vient où The time il is coming. veut faire venir son jugement He's going to bring his judgment sur la terre on the à earth. cause de ma bénion, c'est au Salema. Because of the evil Mais that au is happening Salema. right now. Mais quand il jette un regard sur la terre, down. il te trouve He can toi. see you. C'est qu'on nous a mis toutes les questions. God asked him Afin de to périr mon kili. You have to perish the De la world. mort Together with et you. aux l'enfer. No, it's going to be hell. Non, et aux l'enfer. No, it's going to be unfair. Yes. Amen. Amen. Parce qu'en fait, il y a des gens, There are people, week-end, qui sont dans bango, weekend they go somewhere, même si c'est qui ont raté. and we don't go. Il y a des gens, There are people, bah, faites qui sont dans bango, every party, in mais the c'est city, qui ont raté. we don't go. Il y a des gens There are people, qui sont invitables partout. they can invite, they Mais il y a des are faits they que are nous, welcome. on ne nous invite même pas. On ne nous donne même pas l'opportunité de They dire don't non. invite us because you're not welcome. You're not welcome. Amen. Il y en a qui sont libres d'écouter n'importe quoi. People are free to listen to anything, but we can't do this. Il y a des gens There are qui people, sont libres à tout. they are free to do Mais anything, nous, on ne fait pas. but we cannot do it. Ils appellent vraiment. But God, Au moment où nous allons bango, we're going to destroy. We want all of us. Dieu ne peut pas être unfair à ce niveau. God cannot be unfair at that point. Amen. Amen. C'est comme ça que, That's why, avant que la tribulation commence, before tribulation started, Amen, Amen, le Christ de Jésus, Christ Jesus il revient. is going to come back. Et puis, alors qu'il ne va pas He's not going to il s'arrête dans les cieux. stop in the air. Il s'arrête dans les airs. Il s'arrête dans les nuages. Atteindre Nicolas Kuna. Stay there. Et Akumiko Kontramanani. Son église. Azeio. Omata. Aïe, Bisayo, le calamita, la meïna. Mais yo, bima déjà, bima. Sors. Monte ici. Glory be to God. Hey, Jesus. Amen. Le grand amour que Dieu a pour nous et pour toi. The great love that God has for C'est you que and I. l'enlèvement. C'est une autre évidence que Dieu t'aime. The rapture is another proof that God loves you. Amen. Oh. Alors, il t'épargne. He's sparing you from From all these things. veut-dire ça va mati. So if you go out, Tu ne verras plus l'homosexualité. you are not going to see Tu ne homosexuality verras anymore. plus leurs histoires là. You are not going to see all these Tu things. seras épargné dans les choses You're là. going to be spared from all these things. You are not going to hear from this. Rien du tout, tu ne le verras pas. Nothing. You're Il going t'a to épargné. see. He Et spared you. il t'amène là. And he will take you up. Amen. Et il ne revient pas sur la terre quand il He's not going to come on earth because it's à evil. Nicolas. Defiled. Stay there. Oh, C'est-à-dire les gens verront. people will see. On est qu'à boire penandeko. You just come with someone. La Bible déclare que vous avez deux. The Bible says you're two. Amen. Sur le livre de Tia 2. you Vous are avez tout ça qui dit. Another one. Kana you take kama it away. nini yozo boy église que mon bail na ngai. My husband says no, I can't go. Who say that? Mais dans les derniers jours, In the last days, ce ne sera pas une montée ensemble. we are not going to go up together.
Dieu Tout-Puissant, God Almighty, il est prêt is ready à faire venir des choses, to bring things, à déverser sa colère sur le monde. to pour out his anger on the world. J'ai entendu maintes reprises. I heard it several Nous times. avons le babi, ah, nous avons mawa. God, oh. Peut-être, nous avons mawa. People are really, Pourquoi il they dit ça? speak of God. Pourquoi il dit ça? Why are they saying this? Quand il regarde le mal que le peuple fait sur la terre, When they see the evil things, quand il people regarde do les on us, gens à qui il fait grâce, when they see the et quand il people voit to leur whom the réaction God et gives tout, grace, quelqu'un que Dieu a élevé, someone that God brought up. amen, Amen. à Kenya et ailleurs, And when someone, l'église du Seigneur, church of comme God, si il y avait occultisme. they become the men, Et Dieu les the church regarde. of occultism. And God said, les temps est mauvais. Oh, il est patient. now it's patient, Il est patient. it's patient. Le temps est presque arrivé. Hey, the time is coming. Le temps est presque arrivé. The time is almost Le temps est there. presque arrivé. The time is almost there. Amen. Alors, par rapport à ces choses, According to these things, Jésus revient. Jesus is coming back. Tanzoya, When he's coming, arrêtez ma likolo. it will stand up there in the air. Amen. Amen. À la fin de cette tribulation, At the end of these 7 years cette of fois-là, il tribulation, revient avec le sang. and now he's going to come with the Il revient avec righteous one. son armée He's going to come with his army pour finalement and détruire. finally to destroy. Amen. Amen. Gagner la guerre. And to win the battle. Enfermer le diable. And Wana put the devil into prison. To change the devil. makolo ya Yesu yozala na And mabele. now, Jesus' feet will be on the earth. Amen. Le gars qui a occupé sur le mont Olivier. He's going to descend at the Mount Et Olive. c'est quand Matrak ne sera. Where he went up, that's where he's going to come down again. Amen. Glory be to Ça God. là, ça ne concerne pas trop. This doesn't concern you and I. Ce qui est devant nous, What is in front of us c'est de l'enlèvement dont il s'agit. is the rapture that Quand il is all revient, about. il sera en l'air. When he's going to be in the air. Amen. Amen. Quand il revient, il sera en l'air. When he comes back, he's going to stay in the air. Et son peuple, And his people, son église, his church, aura à monter. is going to ascend. Amen. Amen. Donc une montée. In ascending. Mataka. He ascended, that's the same way he went back. Si notre vie actuelle But if our actual life est une vie de semblant chrétienne, is the life of pretending, ça va te rendre lourd. it's going to make you heavy. You are not going to be taken away. You will stand behind. You will stay behind. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois te poser la question. God will have to ask the question. Mais ceux qui ont ticali, If you stay behind bataille, ils ont écouté l'église au ticali. and they see that you used to go to church, man, you stay behind. Est-ce que vous allez trouver 2-3 personnes dans l'église? You find yourself 2 or 3 people in the church. Oh, c'est-à-dire bon, on parle là. You're going to look at yourself one another. What happened to you? What's your problem? Amen. Hey! Parce que nous ne pouvons pas manquer le ciel, You cannot miss heaven. manquer l'enlèvement You cannot miss the rapture. à cause de certaines histoires. Because of few things, everything. J'ai donné un exemple un jour sur Orate. Le compliqué vie n'a eu encore il y a Facebook. Complicating your life because of Instagram. C'est-à-dire des gens qui se donnent la peine. They take their time Ils ont créé des histoires to create things par rapport à la photo. so that they can take a Photo picture. watch sur Facebook. To put on Les gens, Facebook. la relation c'est bébé. Many people in relationship Pourquoi? destroy. Why? Parce que chaque photo sur Facebook, Because they put a picture you on say Facebook. like it. Then they put a like. Amen. Mais, ça dit pas toi continue. Hein? Des problèmes de guerre. They have conflict because of that. Relation baby. The relationship is Pourquoi? destroyed. Why? Parce que j'ai mis ma photo sur Facebook. Because I put my Il picture on n'a pas Facebook. liké ça. Somebody- Oh, là, tu as rien, tu as like. Someone Dès didn't like it. que tu like They it. didn't like it. Why? C'est comme un sérieux problème. It become a serious problem. Et les gens pareils, And people, such people, vous allez bêler mon ticala. many of us will stay Les behind. autres vont monter Other people look at us au tricali. and we stay behind Juste à cause d'un petit rien. just because of a small thing like this. Amen. Si j'étais toi, If I was you, alors nous ferons tout we'll do everything à possible ce que nous, so that we, our life, elle a vécu autrement. to be lived differently. Au yeba, To know comment peut the way you can cleanse yourself time and time again. cette vie présente va finir. This present life is going to finish. Amen. Amen. Mais sache bien que la femme que tu as là aujourd'hui, You need to know that the wife that you have now, Yesu a dit que tu vas quand le corps va ange. Jesus Il said, n'y aura you're pas going to be like d'histoire angels. d'hommes et femmes. There will be no man and women over there. Donc, ma dali, ma baby, ma bébé, et comme ça. All these things. Il dit que No, it's useless.
Why are you wasting your time? Ça ne va pas exister là-bas au It's ciel. not going to exist there. La vie que tu mènes aujourd'hui, The life that you're living right now, que c'est une vie temporaire. it is a Mais temporary life. une autre vient. The Que one tu is dois coming. définir à partir d'aujourd'hui. You have to define Et it là from now où tu on. seras. Where are you going to be? Tu seras où demain? Where are you going to be tomorrow? Amen. Amen. Quand Jésus revient là, When Jesus comes back, seras-tu enlevé ou are pas? you going to be taken away or not? Vas-tu monter ou pas? Are you going to ascend or Mais not? si tu restes, If you stay est-ce beyond, que tu comprends ce qui t'attend? do you understand what is awaiting for you? Amen. Amen. So tika ila seo. If you stay Oui, right ma now, main c'est là yo. do you know the things that Démon will va venir ma copine. Il va demons voir. that are going to be your close friends? Amen. Amen. C'est-à-dire que ce sont des choses. Those are the things Ils sont terribles. that are very serious, Très importants. very Que nous important, devons faire attention that we have to be careful par rapport à comment nous parlons. according Comment to the nous way disons. we Comment speak, nous disons. the way C'est we ce act. qui détermine We are si determined. la chose est prêt ou pas. That will show Parce if qu'il you are ready or revient. not. Et il revient bientôt. Because he is coming very soon. Amen. Amen. La Bible déclare, The Bible declares, dans mon canal Ephésiens 1, verset 13 à tort, go Ephesians 1. comment biso. Are we? Amen. Amen. On va se poser la question, mais tu m'attendais. We're going to ask ourselves the question, how are we going to go up? Comment biso. Are we? La Bible déclare The Bible declares que biso yo, that we, Israel, banda oyamba Yesu. since you Banda received Jesus, oyoka la parole de since vérité. you heard the word, Lokola olinga maloba ya Nzambe. because you like word Banda of jour God, wana. since that day, Beta yo caché. they stamped you Caché à nani? with Du the stamp Saint-Esprit. of the Holy Spirit. C'est-à-dire, mutu oyo toi na caché. Each person of God Yende akomata. is the one that's going to Kofeta maboko mbangu mbangu te. do not clap properly. Amen. Yet, Parce que because celui qui a un cachet the one who's got a du stamp Saint-Esprit, of the Holy Spirit, sa vie, His sans life, parler, ses they réactions. speak the way their reactions. Oh, it has to be different. It's different. Amen. Amen. Celui qui a un cachet du Saint-Esprit. The one who has the Holy Spirit stamp. Non, Amutakinya. Someone faithful C'est un person homme fidèle. is a faithful person. Je disais c'est un homme fidèle. I was saying a faithful person. Je disais un homme fidèle. I was saying a faithful woman. Il y a des hommes ici. There are women here. Amen. C'est-à-dire, celui qui a le cachet du Saint-Esprit, The one who has the Holy Spirit stamp. les choses se voient. Things are noticeable. Que oyo, That this one, wale waasa ni wasikia wana. he's doing this thing. No, he's a Sasa servant of God. nzambe trakati na ye. If he doesn't have God in him, Ako poser acte poser na. he cannot act this way. No. Yo nyonso ko répondre. Everything you do react. Toche toche. Ache libara They na. act and react. Act and react. Quel esprit ça? What kind of spirit do you have? Amen. Amen. Bon juste que non, na talaki ye, na côté cet esprit. C'est quoi? Esprit côté ici. The spirit that you Ça possess. esprit ni. What kind of spirit is that? Hey. Amen. La Bible déclare The Bible que declares nos corps our bodies sont des temples. are the temple. Sont un temple du Saint-Esprit. It's a temple of the Holy Spirit. Est-ce que tu as le cachet sur toi? Do you have Est-ce que stamp ton on you? corps est réellement Is un your temple? body truly Un the temple of temple the Holy du Spirit? Saint-Esprit. The temple of the Holy Spirit. Temple du Saint-Esprit. Temple of the Holy Spirit. Oui, et ça, c'est un milinga. The one that is burned and bring out smoke. Hey, Des chrétiens qui vous fument. Christians that are smoking. Des chrétiens qui sont ivres. The Christians are drunk. Comment Ah. allez-vous justifier vous avez le cachet sur How vous? can you justify that you're going to stamp on Ces you? choses te rendront lourd. All these things will make Tu you. ne monteras pas. You cannot ascend. Tu ne seras pas enlevé. You cannot be. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, Today, if you hear His voice, n'endurcis pas ton cœur. do not harden your heart. Leave all these things. Quitte ça. Leave those things. Montre à toi-même que tu as de la valeur pour ta Show vie. to yourself that you have got value of your life. Amen. Amen. Montre à toi-même Show to que yourself tu t'aimes. that you love Que yourself tu veux amener ta vie and you'd like to take your dans life un bon endroit. in a good Dans le place paradis. in paradise. Dis à toi-même. Say to Que moi yourself, je dois monter. I have to accept Ces histoires ici. this thing. Je les coupe. I'm going to stop them. Amen. Amen. Yo, quand t'as la chaîne, va devoir vendre. You only cut Il y a des shackles. chaînes importantes. They are Dans le important kata. shackles that we need to cut. Amen. Amen. Ton corps et le mien Your body and I, sont un temple. the temple of the Holy Spirit. Verset Moro. Matthieu 12, verset 44. Matthew 12, verse 44.
Alors, quelque chose qui... C'est un canapé. Something really, really made me upset. Bible dit Bible says que quand quelqu'un a des démons, when someone is demon possessed, des démons catinés, you got a demon inside him, et que vous délivrez, and you deliver the person, et que le démon accueille. and the demon goes away. Amen. Amen. Ce côté accueilli, When it goes, alors ça arrive. what is he gonna do? Accueille au bana na manda. He's gonna dare and stay for a while. Et puis après, And after, alors ça arrive. Alors, écoutez, he's gonna come and visit you. je dis, ce qui m'énerve là, What makes me really upset and hungry there c'est ce que le démon dit. is what the demons Ce que say. le démon te dit. What the demons are saying to themselves. Non, attends en français. Who can read in French? Amen. C'est-à-dire, les démons disent ceci. The demon says to themselves, Que naozonga I will return. wapi. Where? Hein? 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 Where? Wapi. Where? Nanda kutalite. He didn't say how. Hein? Naozonga I'm ndakulanga. going to Oh! my house. Frères et sœurs. Brothers and sisters, Donc ta vie, your life, ton corps, your body, les démons disent. demon Et says, nous autres And yo. your body. Et achéier. it is his house. Oh Lord. Oh! No. Frères et sœurs, Seigneur. Brothers and sisters in the Lord, Ton corps à toi your body, est une maison. it is a house.